Gabi guys, for today's video guys, gabi naman jud guys. For today's video guys, magluto dai ko guys. Maglaoy ko guys. Ano guys, subak guys, isla guys. Then uhong guys. Kalami ning uhong guys, kamunggay guys, islahon. Bigisan ako daan guys. Ang uban na ni ilang bitsuhon. Pero ako guys, ginagisan ako guys. Kay lami man ang sabawan ni guys. Yes. So, guys. Ano lang ba guys ha? Kaya magluto sa kudari guys. Ay, mana na guys. Uhong guys. Yes. Hamot ko guys. Uhong. Dihatag sa kuwang ugangan guys. Bagan mag uhong ganina guys. Uhong sa humay guys. Yes. Ini sinekas lang na siya guys. Saban ako gamay. Pula-pula man na siya guys. Saban gamay. Diyan sa takot to guys. Saka nagluto sa ko dire guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.